Good morning guys! Ito guys, luto na ang handa ni Krisha May. As of now ay nasa sila simbahan kasi binyag din niya. Yan guys, isang batya na tawag nito, pansit at saka spaghetti pababa pataas. Isang batya yan guys. Oh, dami. Yan. Ito guys, ang mga gelatin. Ito, nasa ref siya. Pinalamig na siya sa ref. Ayan, ayan guys. Gelatin, tapos yung cakes. Ayan. Yan, oh. Goldie. Goldie. Yan. Ito siya. Gelatins. Yan. Yan guys. Oh, nasa fridge yung mga mga gelatin tsaka yung cake nasa fridge. Thank you for watching guys. Don't skip the ads. Happy birthday Krisha May and happy Christening.